Unsa nang gikaon nimo? Ha? Unsa nang gikaon nimo? Na? Unsa na? Ay, chicken. Chicken na? Hayayan yung kaon na yung daddy ay. Prinsesa ka? Disney princess? Eh. Yay. 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 Ang Disney princess nagkit-kit og bukog. Ayaya mo kaon sa Disney princess ay. Nami sa feeling sa Disney princess lagi. Oh, napay tiil. Sus. Nami adjud mo. Nabubugi ko.